एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग पॉइंट को। आई होप तुम मैंने चैनल को सब्सक्राइब करथिबो। जदि सब्सक्राइब करन तो सब्सक्राइब कर दियो, पाखे थिबा बेल आइकन को दबाइ दिबो। आज हमें षष्ठ श्रेणी साहित्यर पंचम अध्याय जोटा कि नीतिवचन कवितार प्रश्न उत्तर करबा। यह पाठटी को हम पढ़ी सारी। जदि तुम देखिन तेज जाकि देखिदियो। पाठ्य अंतर्गत प्रश्न उत्तर कौन देख, मो बुझे दी जाइथिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखे तार तीर चिन्ह तारा चिन्ह दियो। एक नंबर है साधु जनर पुण्य सदुपदेश मूर्ख न बुझे तार मरम लेख। यार भावार्थ कौन? तो जो भावार्थ थी आम कौन करना तारा चिन्ह देवा। जमी क है साधु जनकर लेश मात्र ज्ञान ना। ख है साधु जनकर हितोपदेश मूर्ख बुझीपारे ना। ग है साधु मैंने उपदेश दियंती ना। घ है साधु को उपदेशर मूल्य ना। तो उत्तर कौन हम ना साधु जनकर हितोपदेश मूर्ख बुझीपारे ना। तो ये तुम कौन कर स्टार चिन्ह कर। 2 नंबर है गोटे गुण मध्य गोटे दोष सुधा कलश बिंदु सदृश। एठारे भल गुण को क्या सहित तुलन कर कलश सहित ना विष अमृत कलश सहित विष कलश सहित सुधा कलश सहित। उत्तर कौन ना सुधा कलश पाखे आम स्टार चिन्ह देवा। खला तुम्हें यही उत्तरटी कहीं बाछिल तार कारण सांग मान आलोचना कर। उत्तर लिख कारण जेपरी गोटे पूर्ण अमृत कलश टिके विष पड़े ताहा अव्यवहार्य हो जाए, सेहीपरि अनेक भल गुण थी व्यक्ति पाखे गोटे खराब दोष थिले तार सब भल गुण नष्ट हो जाए। मिलमिशि जोड़ा कवितार केतोटी पद क स्तंभ और भावार्थ ख स्तंभ दि जाए। पदगुड़ी को तार भावार्थ सह जोड़। देखिपार ये क स्तंभ और ख स्तंभ देती पर अधीन हो रहे जे प्राणी असरती जतना पाए से जानी। तो यार भावार्थ कौन हम ना पर अधीन रहिले प्राणी अनेक जंत्रणा पाए। निज हृदय जेहू पारई जिणी संसार से ही वीर मुकुटमुनि। तो उत्तर हम कौन ना जार आत्मनियंत्रण शक्ति थाए से श्रेष्ठ वीर। तापर गिरिपाषाण एड़े कठिन होई खोलिले तही पुणी जल झरई। तो यह कौड़ा हम ना कठिन पथर पूर्ण पहाड़ खोलिले से जल मिलता है। पद्यांश उपर आलोचना तले दिया पद दुईटी संपर्क में दल में आलोचना कर। जो भावार्थ पाइल निज खातार लिख। तो कहला जत्न अध्यवसाय उद्यम बेले असाध्य हो पारे साध्य भूतले। तो यहाँ हूँ कौन गोटे सरलार्थ हिसाब से आम लिखा। उक्त पद्यांशटी आम साहित्य नीतिवचन प्रसंग अणाई। कवि रामकृष्ण नंद मनीष जीवन में परिश्रम और निरंतर चेष्टार महत्व विषय वर्णना कर। कवि मତରେ ए दिन में कौन कार्य असंभव नुहे। जदि जड़े व्यक्ति सठिक भाव जत्न करे कौन काम लगी पड़े अध्यवसाय जारी रखे एवं कठिन उद्यम व परिश्रम करे तेबे से पृथ्वीर सबुठारु कठिन व असाध्य कार्य को सफलतार सह संपूर्ण कर। सफलता पाई केवल भाग्य उपर निर्भर नक कर्मठ होगा कवि एठारे प्रेरणा देइछन्ति। ख प्रश्न है थिले हे पुरी रूप रंग सुबासे चंपक कुसुमे कि भ्रमर बासे। तो उत्तर लिख उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहिर नीतिवचन प्रसंग उद्धृत। एठारे कवि रामकृष्ण नंद बाह्य सौंदर्य और गुण मध्य पार्थक्य को एक प्राकृतिक उदाहरण माध्यम बुझाई। चंपा फूल देखा अत्यंत सुंदर, तार रंग मनोहर एवं तार सुगंध जोटा कि सुबास बहुत तीव्र। एते सबु गुण थिले मध्य भ्रमर केबेले चंपा फूल उपर बसे नहीं। यार कारण है चंपार बास्ना अत्याधिक उत्कट जहाँ भ्रमर सह्य करे ना। ये उदाहरण माध्यम बुझाइबा चाहते जड़े व्यक्ति केवल रूपवान बा सुंदर हेले समस्तंकर प्रिय हो पारे ना। जदि तार आचरण बा गुण किसी त्रुटि थाए तेबे लोक माने ता पाखकु दूरे रहंती। बाह्य चेहरा अपेक्षा आंतरिक गुणर मूल्य अधिक। चिंता करबा। 1 नंबर कहला कविता को ध्यान दे पढ़। निम्न दिया पदगुड़िक उपर आलोचना करी सूचना अनुसार कार्य कर। हाथी पराए जंतु बंधने पड़ी जीवन डरी थाए अंकुश बाड़ी। कवितार पराय शब्दर व्यवहार करा जायछि। पराय बदल आम प्राय शब्द व्यवहार करें। कवितार कलशे बंधने जीवने आदि शब्द प्रयोग करा जायछि। एहिपरि काहींकि होइछि सांगमान सहित आलोचना कर। कवितार पराय शब्दर अर्थ हेउछि परि बा सदृश। यह एक प्राचीन बा काव्यिक प्रयोग। कहीं एमती शब्द व्यवहार हुए कवितार छंद रक्षा करने पढ़ा समय एक सुंदर लय आने कलश बदल कलशे बंधन बदल बंधने एवं जीवन बदल जीवने भली शब्द व्यवहार करा जाए। ख उपर नीतिवचन पदटी हाथीर उदाहरण देला बेले अंकुश शब्दर व्यवहार होइछि। तुमे अंकुश शब्द परिवर्ते अन्य शब्द मध्य व्यवहार कर। जो शब्दटी व्यवहार करने जाउछ तार प्रयोग तात्पर्य बुझाओ। अंकुश शब्दर विकल्प हाथी पाई अंकुश बदल आम मुनिया बाड़ी बा हेंटा शब्द व्यवहार करिपरिबा। तात्पर्य कौन ना एठारे अंकुश केवल एक अस्त्र नुहे बरं शासन बा
ଭୟର ପ୍ରତୀକ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରାଧୀନ ଜୀବକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ କରାଇଦିଏ। 2 ନମ୍ବର, ଥିଲେ ହିଁ ପୁରୀ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁବାସେ, ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ, ମହକ ଯେଣୁ ତାର ଉତ୍କଟ ଅତି, ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମର ଦିନେ ନ ଯାଏ ଗତି। ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ କେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଶିଖିପାରିବା? ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଏବଂ ଭ୍ରମରର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର, ଚରିତ୍ର ଓ ଆନ୍ତରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମଣିଷର କେଉଁ ମାନବ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେତେ ରୂପ, ଧନ, ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାର ସ୍ୱଭାବ ଉଗ୍ର ଓ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ କେହି ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଚମ୍ପା ଫୁଲର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗନ୍ଧ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍କଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଭ୍ରମର ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୁଣହୀନ ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସମାଜ ଦୂରେଇ ରହେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ହେଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆମେ ନମ୍ରତା, ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଉପକାରୀ ହେବା, ଗୁଣର ସମ୍ମାନ, ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତାର ଶିଖିପାରିବା। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଗୁଣର ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ଶିଖିପାରିବା। ଭ୍ରମର ଯେପରି କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୁଣ ଯେଉଁଟାକି ମହକ ଖୋଜେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ରୂପ ନୁହେଁ ବରଂ ତାର ଗୁଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଶବ୍ଦ ରୂପ। ଆସ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ଜାଣିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା। ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଶବ୍ଦ ଅଛି କିଛି, ଏପଟେ ମାତୃଭାଷା ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ପାଷାଣ। ପାଷାଣ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ପଥର ବା ଶିଳ। ରୁଧିର ମାନେ କ'ଣ? ରକ୍ତ ବା ଲହୁ। କମଳ ମାନେ ପଦ୍ମ। ଭେକ ମାନେ ବେଙ୍ଗ। ସମର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବା ରଣ। କୁସୁମ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ବା ଫୁଲ। ସୁଧା ମାନେ ଅମୃତ। ଶବ୍ଦ ଏକ, ଅର୍ଥ ଅନେକ। ପର ଅଧୀନ ରହେ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ, ଅସରନ୍ତି ଯାତନା ପାଏ ସେ ଜାଣି। ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଥିବା ପର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ, ସେହିଭଳି ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀର ପର। ଏଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ବାହାର କର। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶବ୍ଦକୋଷ, ଅଭିଧାନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଅଭିଭାବକ ବା ଶିକ୍ଷକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଅଛି ନୀତି। ନୀତି ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ନୀତି ମାନେ ହେଉଛି ନିୟମ ବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୁଅଭ୍ୟାସ ବା ଧର୍ମୋପଦେଶ। କର। କର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ହାତ। ଆଉ ଗୋଟେ କର ମାନେ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ବା ଟିକସ। ପୁର। ପୁର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନଗର ବା ସହର। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁର ହେଉଛି ଅନ୍ତଃପୁର ବା ଘର ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଭିତରେ ରଖାଯାଉଥିବା ପୁର। ବାସ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାସ୍ନା ବା ସୁଗନ୍ଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ ହେଉଛି ବାସସ୍ଥାନ ବା ରହିବା ଜାଗା। ଜୀବନ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବଦଶା। ଆଉ ଜୀବନ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଳ। ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଯେପରି ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅମୃତ। ସେହିଭଳି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାଛି ଲେଖ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏପଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏପଟେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି। ଏଠି କିଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ହାତକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଅଙ୍କୁଶ। ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅବିରାମ ଚେଷ୍ଟା ବା ପରିଶ୍ରମ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧ୍ୟବସାୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ତାହାକୁ ମନ୍ଦମତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ପର ଅଧୀନରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ପରାଧୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗାঁଠା ଆଣିବ। ପାଦ ପୂରଣ କର। ନୀତିବଚନ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ପାଦର ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଗିରିପାଷାଣ ଏଡ଼େ କଠିନ ହୋଇ, ଖୋଳିଲେ ତହିଁ ପୁଣି ଜଳ ଝରଇ। ସାଧୁଜନର ପୁଣ୍ୟ ସଦୁପଯୋଗ, ମୂର୍ଖ ନ ମୁଝେ ତାର ମରମଲେଶ। ଦେଶ ଜିଣିଲେ ରାଜା ଲଭଇ ଖ୍ୟାତି, ବୀର ସମର ଜିଣି ରଖେ କିରତି।